बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हवा की बेटी के साथ आपकी मेज़बान सहर शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। और जहां तक हमारा मौजू यकीनन आप लोगों के साथ डिस्कस हम कर रहे हैं पिछले 2 प्रोग्रामों के साथ, जिनमें बहुत ही ज़्यादा लोगों की शमूलियत भी रही और बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट मैंने देखा, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि इस वक्त हमारे माशरे में बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं कि जो इसी मौजू को लेकर अपने घरों में बैठी हैं, या अगर अपने घरों में मौजूद हैं तो मुसलसल वो इताब का शिकार हो रही हैं। यकीनन हमारा आज का मौजू, जहां हम बात करेंगे टॉर्चर के हवाले से, मेंटली टॉर्चर या जिस्मानी तशद्दुद, किसी भी हवाले से हम बात करते हैं, तो औरत को जहां दबाया जाता है वहां पर यकीनन जब जुल्म और सितम हद से बढ़ता है तो एक आह निकलती है। वो आह जब दिल से निकलती है तो यकीनन वो इतना असर रखती है कि वो अपने गिरदो नवाह के लोगों को बाखबर कर देती है, और वो बाखबरी उसके लिए तब फायदेमंद होती है जब वो अपने आप को उस गर्दाब से निकालने में कामयाब हो जाती है और अपनी उन तमाम बहनों को जो ऐसे किसी गर्दाब में फंसने वाली होती हैं वहां से बचा लेती है। इसी बात के साथ आज प्रोग्राम के आगाज में जरूर ये बात कहूंगी, शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी खानेवाल की उस खातून का वाकया कि जिसने चौथी बच्ची को जन्म दिया और उसके खाविंद ने इस जुल्म की इंतहा है, मैं इसको कहूंगी कि उसको इसकी पादाश में अपने दोनों हाथ गंवाने पड़े, क्योंकि शौहर को यह मंजूर नहीं था कि उसकी बीवी चौथी बेटी पैदा करे। अब बेटा या बेटी ये कुदरत खुदाबंदी है, यकीनन ये इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन यहां भी जुल्म की इंतहा देखें और मजलूमियत की इंतहा देखें कि औरत अपने हाथ भी कटा बैठी और ये भी नहीं कह सकती कि मेरा जुर्म क्या है। हव्वा की बेटी जो तशद्दुद का शिकार हो रही है। आज भी हमारे प्रोग्राम का मौजू है जिस्मानी तशद्दुद और ज़हनी तशद्दुद, और फिर उसके बाद उसके वो असरात जो हमारे आने वाली नस्लों पे मुरतब हो रहे हैं, उन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। इन तमाम बातों को डिस्कस करने के लिए यकीनन हमें ज़रूरत है इस प्रोग्राम में मेहमानों की, और ऐसे मेहमानों की जो हमें सही रास्ता दिखा सकें। सबसे पहले हम शरीयत की रोशनी में देखेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारी यकीनन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं हमारी बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, इस वक्त शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर जामिया कराची में दरसो तदरीस से वाबस्ता है। आप यकीनन बहुत अच्छी तरह पहचान गए होंगे। आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर जहां आरा लुत्फी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ ही जहां हम ये देखते हैं कि हम शरीयत की रोशनी में अपने आप को संवार सकें, सही रास्ते पर चलकर अपने आने वाली नस्लों को बचा सकें, वहां पर हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में एक ऐसी जगह है कि जहां पर जाने के बाद हमें इंसाफ भी मिल सकता है, यानी कानून। और कानून के दायरे में रहते हुए हम खवातीन के लिए क्या कर सकते हैं, खास तौर पे उन खवातीन के लिए कि जो इन मजालिम का शिकार होती हैं। इस वक्त इस पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट फरीदा मोर्टन। आइए मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाजरीन, आपने देखा कि आज फिर हम उसी नुक्ते पर आकर खड़े हुए हैं, लेकिन इस नुक्ते से आगे जाने में आप मेरा साथ देंगे, क्योंकि हमें इस रास्ते को जो इस कदर कठिन है आसान बनाना है, अपनी उन बेटियों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हमारे घरों में मौजूद हैं, अपनी उन बहनों के लिए जो आने वाले दिनों में अपने नए घरों में जाने वाली हैं। तो आइए आज से हम कोशिश करते हैं कि आज इस प्रोग्राम के बाद से हम कोई ऐसा जुल्म होने नहीं देंगे, और अगर होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम चलते हैं प्रोग्राम के पहले सवाल की जानिब, जहां बात हम कर रहे हैं कि आने वाली नस्लों पे इन जुल्म सितम के क्या असरात मुरतब होते हैं, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जहां आरा लुत्फी साहिबा। मैं इनकी तरफ चलूंगी। आपा, जहां पिछली प्रोग्राम तक की हमने बात की, वहां पे हमने तमाम बातें हव्वा की बेटी के हवाले से की, लेकिन एक खास बात जहां पे हमारी बात मुनक़ता हुई थी कि ऐसी हव्वा की बेटी जो मेंटली टॉर्चर का शिकार हो जाती है, वो अपनी आने वाली नस्लों की तरबियत कैसे कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आपने बहुत ही अच्छा किया कि उस मौजू को कंटिन्यू किया, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे थे जो रह गए थे, कुछ मौजूआत, तो उसमें से आपने जो सवाल इसमें रखा है, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हुए एक आगाज़ जो है वो इस अपनी बात का कुरान करीम की उस आयत से करूँगी कि जिसमें ये बताया है, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया है कि ये औरत तुम्हारे लिए क्या है और तुम इससे क्या हासिल कर सकते हो। कुरान करीम में इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां जो हैं, बेशुमार निशानियां, उनमें से एक निशानी ये है कि उसने
تم میں سے تمہارے اندر سے ہی جو ہے وہ تمہاری جوڑ کی بیویاں یا تمہاری ساتھی پیدا کی، اور ان کو تمہارے لیے اس لیے بنایا گیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور پھر تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مودت یعنی محبت اور رحمہ یعنی ہمدردی، اور رحمہ کے معنی ہم سمجھ لیں بہت وسیع معنوں میں لیتے ہیں، امن ہے، سکون ہے، سلامتی ہے، ہمدردی ہے، باہمی میل جول ہے، یہ سب پیدا فرمایا۔ تو آپ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو محبت کے واسطے پیدا فرمایا، سکون کے واسطے پیدا فرمایا، اور یہ مخاطب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرد سے کہ اس لیے میں نے اس عورت کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے اندر سے۔ اب دیکھیے کہ اس کو ہم نفرت کا باعث بنانا، نفرت کے بیج بونا، یہ جو ہوتا ہے تو اس کے اثرات کتنے ہوں گے؟ سب سے پہلی بات، جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ مقصد ختم ہو گیا، وہ فوت ہو گیا، یعنی اس میں نقصان جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں زیادہ تر مرد کا ہے، اس لیے کہ جو سکون حاصل کرنے کے لیے اس عورت کو پیدا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے اپنا سکون اور اپنا جو اطمینان ہے وہ خود اپنے ہاتھوں پر برباد کر۔ ٹھیک، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتی کہ جی اس کی کوئی اتنی زیادہ وضاحت ہو سکتی ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت بڑی نشانی، بہت خوب۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ نفرت کا ایک بیج بو دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات سہرش ایک اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ جی اس کے لیے عفو اور درگزر جو ہے وہ کر دینا، سمجھ لیجئے کہ امن اور سلامتی گھر کے اندر پیدا کرنا ہے، وہ نہیں ہو پاتا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ گھر کا سکون اجاڑ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد مینٹلی ٹارچر کا شکار ہوتی ہے اس عورت کے ساتھ ساتھ۔ دوسرا یہ کہ جب وہ ذہنی، ابھی آپ نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں اس کی جسمانی حالت کیا ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کی نمایاں طور پہ جو ہے تیزاب ڈال دیا، کسی کو جلا دیا۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے معاشرے کے معاشرتی اس فساد کی، میں اس کو فساد کہوں گی، کہ یہ ایسا فساد ہے کہ جو اپنے گھروں کو خود تباہ کر رہا ہے، اپنے گھروں کو خود آگ لگا رہا ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں۔ اور اس میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین، یقیناً آپ بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے کہ آئے دن نیوزز میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ کسی عورت کی ناک کاٹ دی گئی، کسی عورت کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کسی کو اس کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، کسی کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جی جی بالکل، یہ بھی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب تیزاب پھینک دیا جاتا ہے تو اس کو آپ نے جس زندگی کے اندر دھکیل دیا وہ موت سے بدتر ہے۔ اچھا، پھر ہم ایک بات میں اس پروگرام میں بھی میں نے یہ کی تھی کہ کیونکہ ہمارا فوکس اس پر مکمل طور پہ نہیں رہتا کہ اس آدمی کی زندگی بعد میں کیسی ہوئی، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے 100% ہمیں یقین ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کو لے کے آگے چلیں اور معاشرتی بگاڑ کی جانب جائیں، اس وقت ہمارے ساتھ فریدہ مورٹن صاحب موجود ہے۔ میں آتے ہی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ اس سوال کو لے کے ہم کنٹینیو چلیں گے۔ اس وقت پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ناظرین انتظار کرتے رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔